अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे यूरोपीय यूनियन की जानब से दी जाने वाली पाकिस्तान को धमकी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को बावर करवाया है कि अगर उसने साइन किए गए मुख्तलिफ इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स पर अमल ना किया तो पाकिस्तान को तजारत की मद में दी गई मराहत वापस भी ली जा सकती हैं। याद रहे, यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को जीपीएस स्टेटस दे रखा है, जिसके तहत पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होने वाली 66% मसनूआत पर तकरीबन 0 टैक्स है यूरोप के दूध में। इसकी वजह से गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान पाकिस्तान से यूरोप को होने वाली एक्सपोर्ट्स में 2 गुना से ज़्यादा इजाफा हुआ है। अगर बात करें सन 2014 की, जब यूरोप ने पाकिस्तान को जीपीएस स्टेटस दिया था, तो उस वक्त हमारी जो बायलैटरल ट्रेड थी वो 8.3 बिलियन यूरो थी। 2022 में बढ़कर 14.85 बिलियन यूरो हो गई है। इसमें पाकिस्तान ज़्यादा एक्सपोर्ट्स कर रहा है, इंपोर्ट्स कम कर रहा है। अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो हम लोगों ने 2022 के साल में 9.5 बिलियन यूरो की चीज़ें बेची हैं यूरोप को, और उनसे सिर्फ 5.4 बिलियन यूरो की चीज़ें खरीदी हैं। यानी हमारी खरीदी जाने वाली चीज़ों से बेची जाने वाली चीज़ें $4 बिलियन ज़्यादा हैं, यानी कि हम सरप्लस में गए हैं। और यूरोप पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सबसे ट्रेड पार्टनर है, लेकिन अगर मुनाफे को देखें तो यूरोप पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। वैसे चाइना पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, जिससे हम कोई $20 बिलियन की चीज़ें खरीदते हैं, कोई $3 बिलियन की बेचते हैं, लेकिन उसके साथ हमारा सालाना खसारा 18 से 20 बिलियन का होता है। हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है चाइना को। यहाँ काम रिवर्स है, यूरोप को हमारी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है, इंपोर्ट्स कम है। तो हमें अगर यूरोप दी हुई ये मराहत वापस ले लेता है, जीपीएस प्लस स्टेटस जो है हमसे वापस ले लेता है, तो हमारी जो 66% मसनूआत बिला टैक्स एक्सपोर्ट हो रही हैं वो बंद हो जाएंगी, उनकी कीमत बढ़ेगी, तो हमारा एक्सपोर्टर वहाँ चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि गुज़िश्ता दिनों यूरोपीय यूनियन के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान आए। उन्होंने यहाँ पर आकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की, दूसरी तरफ डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात की, और फिर पाकिस्तान के वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ से मुलाकात की, और उन्हें बताया कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की वजह से, बोलने की आज़ादी ख़त्म होने की वजह से, और सिविलियन के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होने की वजह से ये भी हो सकता है कि हम आपको दी हुई जीपीएस प्लस स्टेटस की मराहत वापस ले लें। और ये वो बात है जो बाकायदा तौर पर उनके एलामिये में शाया हुई, जिसके बाद हमारे एक्सपोर्टर्स की दौड़ें लग गई। अब पाकिस्तान के जो बड़े ग्रुप्स हैं उन सब को इस जीपीएस प्लस स्टेटस से फ़ायदा हो रहा है। जब हमारी मसनूआत को वहाँ कोई टैक्स ही नहीं लगता तो ये सस्ती पड़ती हैं उन मुल्कों की निस्बत जिनके ऊपर यूरोप ने टैक्स लगा रखा है। अब पाकिस्तान से रेडीमेड गारमेंट्स, बेड लिनन जिसके अंदर बेडशीट्स आती हैं, पिलोज आते हैं, क्विल्ट्स आती हैं, फिर टेरी टॉवल्स यानी कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के टॉवल्स के अक़साम हैं, होज़ी की आइटम, लेदर की मुख्तलिफ़ मसनूआत जो पाकिस्तान बड़ी मिकदार में बनाता है, और सर्जिकल गुड्स यानी कि ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ़ जो नश्तर वगैरह है, वो तमाम चीज़ें, ये वो फील्ड्स हैं जिनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। अब इस चीज़ का फ़ायदा हमारे मुखालिफिन भी उठाएंगे। किस तरह? यूरोपीय यूनियन के इस बयान को इंडिया हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है, वो दुनिया में प्रोपेगेंडा कर सकता है कि पाकिस्तान में चूँकि ये इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, लोगों को मावराए अदालत गायब किया जा रहा है, मिसिंग पर्सनस बढ़ रहे हैं, आम सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो रहा है, लिहाजा पाकिस्तान से स्टेटस वापस लिया जाए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज से चंद दिहाइयाँ पहले इंडिया ने हमारे खिलाफ एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की कि पाकिस्तान की सियालकोट और दीगर फैक्ट्रीज के अंदर चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है। उस चाइल्ड लेबर के शोर की वजह से बहुत सारी यूरोपीय कंपनियों ने पाकिस्तान आना छोड़ दिया। फिर हमें उस चीज़ को कवर करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी।
ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے اپنے ملک کے اندر وہ 27 بین الاقوامی کنونشنز کو نیت سے لاگو کریں جو ہم نے سن 2014 میں یہ جی پی ایس اسٹیٹس لینے سے پہلے باقاعدہ سائن کیے تھے، جن کے اندر گڈ گورننس شامل ہے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ شامل ہے، اور لیبر رائٹس، ہیومن رائٹس، پولیٹیکل رائٹس شامل ہیں۔ یہ تمام وہ رائٹس ہیں جو کسی بھی یورپی شہری کو ملتے ہیں، یعنی اسے حکومت سے اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے، اسے آزادی اظہار کا حق حاصل ہے، اس کے اگر گرفتار ہونے کے بعد تمام انسانی حقوق جو ہے وہ رہتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اگر ہماری حکومت سوچ لے گی تو ہمارا فائدہ ہوگا، ورنہ ایک ایسا بلاک جو پاکستان کی کل ٹریڈ کا 15% حصہ رکھتا ہے، اتنا ہم بلاک وہ پاکستان کے ہاتھ سے جا سکتا ہے۔ اور ہمارا جو خواب ہے کہ اس مالیاتی سال میں ہم 35 سے 37 بلین ڈالرز کی مصنوعات ایکسپورٹ کر پائیں گے، اور اگلے سال ہم 40 بلین ڈالرز کو ٹچ کریں گے، وہ ہمارا خواب ہی رہ جائے گا، کیونکہ یہ بڑی بڑی منڈیاں آسانی سے نہیں ملتی۔ یورپ کے 27 ممالک میں سے 20 ایسے ہیں جو کہ ایفلوئنٹ ہیں، مالدار ہیں، وہاں کی معیشت تگڑی ہے، وہاں پر آپ آسانی سے چیز بیچ سکتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی منڈی ہمارے لیے مزید مشکلات کھڑی کر سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کا برطانیہ آتا ہے، اس کے بعد امریکہ بھی اسی ڈگر پہ چل سکتا ہے۔ جس طرح پاکستان کے پی آئی اے کے خلاف ایک دیا گیا غلط بیان پی ٹی آئی دور کے وزیر ہوا بازی کی جانب سے کہ پی آئی اے کے تو تمام پائلٹس کی ڈگریاں جعلی ہیں، اس کے بعد لائن لگ گئی، یورپی یونین نے ہمیں بند کیا، یو کے نے ہمیں بند کیا، امریکہ نے ہمیں کھولنے سے انکار کیا۔ پھر ہم روتے رہے کہ جناب اس بندش کی وجہ سے ہمیں ہر سال 40 سے 50 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے، اور بہت محنت کے بعد جا کے اب 4 سالوں بعد ہمیں یورپ کی فلائٹس دوبارہ ملی ہیں، اور ان حالات میں ملی ہیں کہ جب ان روٹس کے اوپر چلانے کے لیے ہمارے پاس اچھے جہاز ہی نہیں ہیں۔ ہم نے ان جہازوں کو چنچی رکشوں کی طرح مڈل ایسٹ کے اندر استعمال کیا، اور پھر آج وہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ ہماری حکومتیں بہت دیر سے جاگتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ جیسے ہم لوگوں نے ملک کے اندر سب کچھ کنٹرول کر لیا ہے تو شاید بین الاقوامی سطح پر بھی ہم کنٹرول کر لیں گے۔ اگر پاکستان میں آج باقاعدہ مارشل لا نہیں لگ رہا تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پر جس دن مارشل لا نافذ کیا گیا اس دن یورپ کم از کم ہم سے یہ جی پی ایس پلس کا سٹیٹس لے لے گا۔ تو یہ جو ہماری 9.5 بلین یورو کی ایکسپورٹس ہیں فوری طور پر دھڑم کر کے کوئی 3-4 بلین ڈالر تک آ جائیں گی۔ پھر ان کے پیچھے جو لاکھوں لوگ جابس پہ فیکٹریوں میں لگے ہوئے ہیں وہ جاب سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، فیکٹری مالکان جو ہیں وہ بینکرپٹ ہو جائیں گے۔ تو ایک لمبا کرائسس شروع ہوگا، جس وجہ سے اب ہائیبرڈ رجیم پاکستان میں نافذ کی گئی ہے، کم از کم دنیا کو دکھانے کے لیے کہ جناب سیویلین حکومت ہے، بیک گراؤنڈ میں بالکل وہی اسٹیبلشمنٹ کار فرما ہے۔ تو یہ عالمی پریشر ہے جو پاکستان میں انسانی حقوق کو بحال کر سکتا ہے، ورنہ ہمارے حالات انتہائی مخدوش ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ کے بعد۔